Good evening. I am your Incident Commander of the Provincial Interagency Task Force COVID-19. I am Joey Bernard, together with the rest of the members of the Provincial Interagency Task Force and the Provincial Information Center. Good evening. I am here to again give you some updates on the developments and the situation we are in with COVID-19. It is sad to announce that patient 046 passed away yesterday at 2 o'clock in the morning, and the deceased body has already been cremated in the city of Tangub. We have facilitated the cremation as this is the protocol under the COVID situation. We send our condolences to the family of patient 046. As for patient 047, we are happy to announce that her condition is getting better. She is stable and in a much better situation. I would also like to correct some information that the swab tests of certain individuals have tested negative. Sa tinuod, wala pa kitay nadawat nga resulta sa mga contact trace nato agi sa 046 ug 047 nga patient. Ang katong tanan nga nagka-close contact kanila niabot na karon og mga 47 ka buok ato pa lang ipadala sa Zamboanga para sa subtest. Natay gipaabot nga 55 ka resulta sa pagpadala nato niaging adlaw sa mga swab test specimens. Pero wala pa kini miabot. Adunay mikalat nga text message nga nagnegative na daw sila. Na atong usa nga taga-Estaca nga ningon negative na daw. Dili kana tinuod kay wala pa ang resulta gikan sa laboratory sa Zamboanga City. Ngano kini nako gi-announce? Tungod kay basin unya kita mo kumpiyansa nga wala di ay nga negative di ay unya magpadayon ang ato ang paglakaw-lakaw ug pag suri-suroy kay gasalig kita nga wala di ay. Paabuta ninyo ang among official communication. Kay kani pag-abot ni ani nga resulta, whether it's positive or negative, among i-announce dayon. Pero dili sa kita mutuo kung mga text lang sa nga dili gikan kanamo. Tungod kay ang resulta sa mga swab test nga gikan sa laboratory gayud moagi kanamo usa. Nahadlok ko nga unya magkumpiyansa kita. Unya dayon di ay to nagapadayon ang atong spreading. God forbid. I hope that in fact we are not yet in any community transmission. So please wait for our official announcement. As for announcing the names of the patients, those patient 046 and 047, and all those identified in the contact tracing, and those whom we have sent for swab tests, I'm sorry, we cannot divulge their names because if we do that, we will be in violation of the Data Privacy Act.
It is said in that law that we cannot divulge any information about the person to protect the identity of that person against discrimination, humiliation, and the like. And so we have to protect also these patients and their families. That's why from the very start, even when it started in Manila, DOH has been calling patients who were contaminated with the virus only with numbers 01, 001, 002, and so on and so forth. And so we will do the same in accordance with the Data Privacy Act of the Philippines. And so please do not ask for their names, but we will tell you the real situation, and we will give you also information how to avoid o unsaon nato paglikay sa delikado. Karon, adunat kitay mga 46 kabuok samples as specimens nga atong ipadalag sa Zamboanga, 16 ni ani gikan sa Dipolog, 3 gikan sa Dapitan, nga katong in close contact gayud. Atong paabuton ang resulta ni ani. Sa laing kabahin, nagpadayon ang atong massive contact tracing ug pagsubay kung asa sila miadto og kinsa ang ilahang na contact. Aron masiguro nato kung doon na bagyod tayo community transmission or local transmission. Sa karon, wala pa kami ka-establish ni ana. O dili kami gusto mo-announce nga dili pa kami siguro. Busa amo sang kuhaon ang tinuod nga kahimtang, amo sang kuhaon ang tinuod nga sitwasyon, ay kami mo-announce sa ato ang panghitabo ug unsay kondisyon karon. Nag-aawhag ako sa mga mayor sa tanang munisipyo sa Zamboanga del Norte, uban sa mga municipal health officers nga dili usa mag-impose og quarantine sa mga biyahero, sa mga tao hilabi na gikan sa Dipolog. Kaya wala pa kami nakadeklara ang Provincial Interagency Task Force, wala pa nakadeklara na aduna na kitay zonal contamination and that there is already widespread contamination of the virus. We cannot just impose quarantine on anybody. It will have to be based on science. It will have to be based on facts. It will have to be based on accurate information as to the spread and the situation of the coronavirus. If you will quarantine everybody coming to your town, that will paralyze the entire economy of the province. That will mean that there will be no more food that will come in your town because drivers will be quarantined. That will mean that there will be no more supplies that will deliver to your towns because they will be quarantined. And workers who are supposed to be considered APORs, or what we call the authorized person outside of residence, are also given clearance to work outside of their workstations as part of the coverage of their work. And therefore, please allow them to get inside your towns and make their functions. Although we have told all APORs that they must also practice all precautionary measures that the DOH and the provincial IATF, together with the National Interagency Task Force, the minimum health protocols and other safety standards to avoid any contamination or spreading. And so, may I ask and may I appeal to all the mayors that please do not impose local quarantine on everybody who comes
to your town until we advise you to do so, until we have the facts, until we have the basis for us to declare quarantine to everybody coming in. We would also like to tell you that we are making amendments of the executive order that will now declare it banning liquor from now until September 30th. Meaning to say, between now, September 23, until September 30, there will be a liquor ban province-wide. As I said last Saturday, we are also imposing again the strict compliance of the curfew. For 21 years and below, our curfew hours is from 6 p.m. to 6 a.m. Please take note, children and young adults from ages 21 and below, curfew is from 6 p.m. to 6 a.m. And for the adults, our curfew is from 10 p.m. to 4 a.m. Why do we have to impose a curfew province-wide? This is so we can control any movements and the possible spreading of the disease. We would want to make sure that everybody will be in their homes during this time. At least there will be no movements during this period, and therefore we lessen the risk. We would also like to emphasize, bawal paghihapon ang mga beach parties. Bawal ang mga pool parties. Dili pa kita pwede maligo sa dagat o sa swimming pool. Ato pong gibawal tibuok probinsya nga bawal sa ang dine-in kanang musulod sa restaurant ug mulingkod ug mukaon ni ana sa sulod sa restaurant. Ato sang gibawal tungod kay sa pag-dine-in basin unya aduna tay makalat or madawat, no, nga mga droplets or kanang makuha nga mikrobyo gikan sa palibot. Aron nga malikayan kana ato usang gibawal ang dine-in. Pero pwede mo mag-take out, pwede mo mag-order, pwede mo mag-drive-thru. Atong gi-encourage ang atong mga restaurant owners nga magpadayon sa pag-operate, pinaagi sa take-out and mga online orders. Pero, pasaylua kami kung sa pagdeklara ka nato o bawal ang dine-in. Ato sang ipaklaro nga ang pagsuroy-suroy, ang kanang atong itawag o visitations, ato sang gi-discourage pag-ayo. Daghan na ngayo og mga permiso nga makauli unta sa dipolog or makabisita sa ilang mga ginikanan o sa ilang mga igsuon or mga paryente. Pasaylua kami sa pagbalibad usa ni ana nga hangyo. Dili usa nato itugot kana hangtod makadeklara kita nga safe ang dipolog, dapitan ug ang tibuok sa Buanga del Norte. Sabta kami kay dili kami gusto mo risgo sa inyohang panglawas
ug sa kinatibuk ang komunidad sa Zamboanga del Norte. Sakripisyo sa kitagamay aron nga mapugnan nato ang pagkalat sa virus. Hinaut unta mutuman kamo sa niani nga ato ang pamalaod karong mga panahona. Gusto na kong ipasalig kaninyo na kami sa Provincial Interagency Task Force, pinanguluhan ni Governor Roberto Y. Uy as Chairman of the Interagency Task Force, Vice-chaired by Vice Governor Senen O. Angeles and Dr. Esmeralda Nadella and Dr. and Board Member Ruth Brillantes ug sa mga membro ni ani nga komitiya naningkamot kami nga maagapan nato ang sitwasyon ug mapugngan ang pagkalat ni ani nga dili na nato maalikayan. Among gibuhat ang tanan para sa kaayuhan o para sa proteksyon sa katawhan sa Zamboanga del Norte. Basin sa pipila ka mga adlaw, adunay tayo strikto sa pag-implementar ni aning atong mga palisiya para sa paglikay, sa pagdaghan o pagkalap sa COVID. Hinaut unta, musabot kamo ni ani. Kung doon na mo'y problema, kung doon na mo'y gusto ipangutana, tawagin lang ako para matubag na ko ang inyohang mga pangutana. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Hinaot na naata sa usa ka safe na lugar ug sa umabot nga mga adlaw. Maayong gabi sa inyong tanan.